all political party leaders যারা leading leaders যারা key leaders like opposition party ne dabu Tripura ni sana thanga ke CPIM Tripura jone opposition leader ni te party ne bo head politburo ne bo member bo contact claim ni চিঠি রে মানুকা jo LUP যে বরং জিতেন্দ্র সোদি এরপরে বিজেপি নি সাইট মিনিস্টার প্লাস এমএলএ রনব যত এমএলএ রনব ইনভাইট খেলাইকা নিনি আইপিএফ তিনি লিডার্স নব তাই ইলেক্টেড মেম্বার এমএলএ বা মন্ত্রী বনবরকা প্লাস ত্রিপুরা মথানি অল র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল হ্যাঁ নিনি তামনায় পার্টিনি সুপ্রিমো থেকে আরম্ভ খেলাইনাই নিনি এমএলএ আবরণ মিনিস্টার আবরণ ইনভাইট খেলাইকা কাজে সেই দিক থেকে বিনি মুভমেন্ট जों दाबो गाहाम केन वानसुगै सिनि ত্রিপুরাসানি যে কনস্টিটিউশনাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস মানান বাগিনাই যে পয়েন্ট নব বসকাঙ্গ তনিনে তিনটা পয়েন্ট নুখা যায় বিনি মুভমেন্ট নাম্বার 1 কে স্টেটহুড যেটা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নাম্বার 2 উনখা যে ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড যে ববো গ্রাম মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেবন ভাই যে দাবুনি প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট সেন্টারও তংনাই ভাই স্টেটও তংনাই ত্রিপার্টির এগ্রিমেন্ট উনখা অন 2 মার্চ 2024 যে ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড ন ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্টেশন খানে বাগিব বিনি পেডাল যাত্রা যে মুভমেন্ট বা এজিটেশন ব পয়েন্ট রমান নৌকা বা বিনি সানমুং নুখা Number 3 illegals migrant number 3 illegals migrant point of sungnuka jeta illegals migrant jara Tripura tonai bono detention te deportation khanen bagen sing short by santang ka Tripurasan solution tan joto mane obomangkha bolte Tripurasa agi sadin Tripura je tongoni power Tripura singa go paiso mane Tripurasa solution bagai Tripurasani problem na katena bagane Devin Mura Singh osoba পুরা সুললি চাব সামনে এক্সক্লু আব তা মানে ক্লিয়ারলি না আব ইন্ডিকেট খাইকা আব পরিষ্কার নুখা যে অব ত্রিপুরাসান রাইট যে তংমনি সেলফ গভর্নেন্স কক ফাইদি অব যতন বিনি মুভমেন্ট দङ কাজে ত্রিপুরাসা এক কথাই ত্রিপুরাসা অসংসার খরকটি সেই তংনি উন্নত জাতির হাকে খরকটি সাবইতে বসকাঙ্গ আগু থানানি সানমুং নাইমুং মানথাইনো মানথাইনো তুইনাই মাননানি বাগিনো ব সবা খেমানি আব বিনি মুভমেন্টনি যে চেহারা যে সানমুং ব নাইমুং আবসুং সাইমানো স্যার তাই কাছে অ জায়গা যে ডেভিড মুরা সিং যত পার্টিনি লিডার রকন কল খাই টংপ্রব বাক্সা কেউ বা ফোন রিসিভ খাইকা বাক্সা বা ফোন রিসিভ খাইলিয়া কংগ্রেসনি কাছে লিডার ন মানে নামে দামি একদম ত্রিপুরাসানি কাছে লিডার কঠোর ব কাছে ফোন রিসিভ খাইকা আইয়া গল বন অবন সুংজাকা কুইশন ডেভিড মুরা সিং নং সাব মানে নং ব পার্টিনি থাং হাই খালাই সঙ্গী টংখাটা বন ओंखा बड डेभिड मुरा सिंह जतन सिनबो Tripura मथा बुबाग्रानि सेंक्रा वारियर ओंखा नों Tripura मथानि थांनाय बरक ओंखा जों द कंग्रेसनि बा जों CPIM नि बा जों BJP नि ओंखा निनि आ जागाव जों तांगै फायनाय नों ब पार्टी नों द पार्टी तैसि थाङो हाय रक्ता ओंखा नों खरकसा सिनियर लिडार ओङै अबनो बमाइखा नु नखरा कगो বকুনো পলিটিক্যাল পার্টি নি ব্যানার তুই ব আগরতলা থেকে দিল্লি পেডাল যাত্রা খেলে মুভমেন্ট ক্লিয়ারলি সাইথাঙ্গ যে অমুক কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি মুভমেন্ট যা অব তো বুঝে নাংনাই বলে গত বড় মথানি ফ্লেক্টিং থাঙ্গ বলে মথানি বুমুছে না নাংনাই নে মথানি বুমুং মথানো ক্রেডিট নান বাগিনি সিন ব পুইলাवनो ब ফ্লেক্টিং অর সিমি সুরগে जों केबा आंदोलन खालाया आं मथानि लिडार मथा पार्टी सिम जे खालायनि थाङो आपति के केबा क्लेम खालाय बबग्राबो साइमिया जे डेभिड मुरा सिंह ब Tripura मथानि मुभमेंट खालायनि किन्तु Tripura मथानि वारियारिं मानब किन्तु वारियारिं फानो से ब पार्टी न एलुन क्रेडिट नान बागि नायाब किन्तु ताबुक नामनायबा आउन बागि और जागाव ताबुक थानसांगनान बागि दाबुक दरकार सिनि Tripurasa मानथानि बागि जे स्टेटहुड ग्रेटर Tripura ल्यान्ड होक इलिगेल्स माइग्रेंट होक निनि Tripurasa एकाउंट होक जत Tripuraसानि हामप्रेनि दाबि अबसों माना नांगौ हुंके मानथानिबो सानथानिबो नों TBM ले तान बागि पार्टी खेलायबा नों कांग्रेस ले तान बागि पार्टी खेलायबा नों BJP ले तान बागि पार्टी खेलायबा नों IPF दिफान हंतु जे कुनु पॉइंट Tripurasaनि हामप्रेनि पॉइंट के सिंकि दाबुक आं मटाफन खेलायका IPF टिन डिमांड सेपारेशन जों डिमांड अगेंस्ट थांदा मानबा माया साया गता के जाताम सानाय इलिगेल्स माइग्रेंट कगना जाब्रक सानाय आबनो जों अपोज खालायमिया अपोज खालायगासो नों आबोनि फातार ब एगेंस्ट सावनि होननानै बुले ना ताबुक जे डेभिड मुरा सिंह जे आनि
পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ bo নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তুই নাই যত ত্রিপুরাসন খরাং কাছে খাইনেন বগি নাই bo দিল্লি পেডাল যাত্রা খেলাকে এবং আবনো তুই নো বদাবো অল পার্টি কোপারেশন নাই অজাগাবো bo যদি তুমু ন সিপিআই না আসলে কাঙ্গে সিপিআই ইনভাইট খেলাইলে কম bo যদি ন কংগ্রেস না আসলে কংগ্রেস ইনভাইট খেলাইলে কম bo যদি ন আইপিপি না আসলে কা আইপিপি ইনভাইট খেলাইলে কম Hano hai blake na wana masinja we kiru masinja. Hano hai darak sidak mampli kasabega social media wo. Mokol baitang eba khok baitang darak sidak mampli. Yung kite taok te bok sanok pila na mampli no kuno. Kaham ke samnai tong na eba kaham ke no puji manai tong na. Teni ni mampli po bhai no. Yung kite taok te bok song teni ni mampli ko bai che. Hano blake na sini korok sa takok teni jalo sini social media ni bising ti. Sini sar David Morasing no teni blake no hamza ka eba blake no. Sapor kalaika tam ne ulang obai ke bos ini tipra sani bagai obai ke sini tipra hasen simen dila haste bo sini tipra sani mantan no sana ne bagai thangmani yaulo balai keno sini o tako mono balai keno kobe kok eba bini bukhani kok rong no bo kaham ke sawi kana dika te amri yaulo sini te tauk te bok song no bo kobe kok no kesar ka tam ne ulang obai ke sini tipra sani mantai sana thangmani bagai balai keno sini os tako balai keno khawanang jaka Padang itu tak ada bukan sebiji kok sewoi. Tini calo sini sar David Morasing sini tibur hasil sini dile has dewa tanggai. Sini tibur asani mantan jo sana tangmani yagulo. Sini otakok sini sar David Morasing lo bawa ke hamzaka. Ema bawa ke sapur kelaika. Abro tu nyeseng kita kan. Sini otakok ni kong lebih sinting. Eba mampu lebih sinting kita kam ke bojo indalana. Yang kita tak ada bukan sono kita kam ke naik tongde. Tini nau mampu ino. Dosar saya kena gerade. বেলে হামবাই জরানি খরাং News is জরানি নিউজ তিনি ফাইমা বাগি নাই যে কগলাম সালেনান বাগি নাই স্পেশালি ডেভিড মুরাসিং বা ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল ইস্যু নতই কক সানা বাগি ফাইমা বেলে হামবাই ডেভিড মুরাসিং কাইসা সিনি ত্রিপুরাসা বারো কি হালা মনিষ্ঠা জনজাতি গুছিনবা পঞ্চ ত্রিপুরানি বিসিংব খরকসা আ কমিউনিটিনি খরকসা ব সাজলা অর্থাৎ ত্রিপুরাসানি খরকসা সিনি ত্রিপুরাসানি রাইটস মানানি বাগিনাই ব ফাইট খাই দङ এবং আবনৰ কিতিঙিনে চুংদাও সাইমানো যে খরকসা ত্রিপুরাসানি বিসিংগ ডেভিড মুরাসিং তাবুক জরবাসিনি ত্রিপুরাসানি হিস্ট্রি ও লাই বুমাও কাইসা বোল্ড স্টেপ বেলাই কেন পাওয়ারফুল ডিসিশন বনাকা যে আগরতলা থেকে দিল্লি পেডাল যাত্রা এবা ইয়াকুমাই হিমই যে মুভমেন্ট খাইমেন আবশ্যক নকা nang sar nang MLA man yagulo ba kabangma sewa khai phaika borokno justice ro potir ponin sobo onek obodan boi joton saimano musuk boyaso nang tirupranchim dilizara David Morasing hai himu jatang অবাই ওয়াই সেবনো হিমনানি অমাং জামন সাকাবলে অনন আন্দোলন সিস্টেম সংখ্লাইকা অর পারা পারা গতাম লং মার্চ রখলাইকা কিন্তু আগরতলা থেকে দিল্লি পেডাল যাত্রা খাইনি আবসিনি ইমাঙ্গ সাধারণ কক যাবলে সাধারণ কক গিয়া অবকেশা কটাল বিনি একটা ভুল স্টেপ বনবাই মাহাঙ্কা যে স্ট্রং বা পাওয়ারফুল বিনি যে ডিসিশন আবো ত্রিপুরাসানি কস্ট ত্রিপুরাসানি এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভেল নি বাগিনে যে ডিমান্ড যে খরাং টিসাই বথাঙ্কা আবো তো চিনি ত্রিপুরাসা হামপুরে নি বাগিনো স্যার তাবক নি বরক দ সব সময় গাড়ি এসি নকবো এসি বা মানে পুরা গাড়ি বাই মাংসি টং না আগিনি যুগ হংলা কাইসা কক তাবক অ যুগ মানে আসক 2,500 কিলোমিটার ত্রিপুরানসিম দিল্লি থাংনানি অব শক্তি আবো ডেভিড মুরাসিং থানি সং নুখা শক্তি সিংখা অ জরাও আমসকে হিমি থানানি অব বমহাইকে ওয়ানসু অব তামো কক বাসাইছিনি আবো বিনি স্পিরিট যেভাবে ব পাওয়ার মাংখা আবো স্বয়ং সাকানিফানো পাওয়ার না আপনি স্টেপ লেঙ্গা যে কোনো লিডার যে কোনো অর্গানাইজেশন নাইয়া পলিটিক্যালি সে কেবল নানাই করি ত্রিপুরা রাজ্য দাও এজ অফ নাও গাঁও বাগে বংক এক্সেপশনাল চিনি বরনি বিসঙ্গ ব নুখা যে ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স ইন্ডিয়া মার্জার মানে ইয়াগুলো বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন ফর্ম বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ডেমনস্ট্রেশন খেলাইকা বা মুভমেন্ট খেলাইকা এনকা তাবো বিনি যে এমন একটা ডেটও বথাঙে আর শখ নাই আবংখা 9 সেপ্টেম্বর আবার একটা হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট যখন চিং বা ত্রিপুরা রাজ্য একটা সিগনিফিকেন্ট ডে চিনি বাগিনে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ বাই মার্জার বাগিনে যেটা ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেশন যে ছয় পত্রংমানি ইন্ডিয়া সাইন তাংমানি পরে আপাতত প্রাইম মিনিস্টার দ্য দেন প্রাইম মিনিস্টার ফর্মার লেট জওহরলাল নেহরু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমল গোবিন্দ বল্লভ পান্ত হোম মিনিস্ট্রি আহা জরাব
sini daden maharani kanjan prabha devi bo যে instrument of accession claimant that check lai thangka ji coincidentally মানে কপাল আর বিসংতে কাহামনি থাকাটা coincidentally kaisa arekta history rosana khlaine ne bagi nai but এই যে ডেমোক্রেসি সেটআপ যে স্পিরিট টি যে ক্লাইমানি নং দা খাকাই যে মান বাজে 5 তারিখ জুলাই ব নর্থ গেট থেকে ব বিনি মুভমেন্ট বিনি আন্দোলন এজিটেশন চালু খলাইকা বা চ্যাংখা কিন্তু 9 তারিখ সেপ্টেম্বর বাকি সকা এটা কোইন্সিডেন্টালি আবার একটা হিস্ট্রিক্যাল একটা হিস্ট্রি নিয়ে যে একটা সিগনিফিকেন্ট ডে যে ত্রিপুরা রাজ্য ইন্ডিয়া বাই যে মার যায় মানে দ্যাটসে ক্লাই থাকছো আজ সেই দিক থেকে এই যে 9 সেপ্টেম্বর একটা সিগনিফিকেন্ট ডে চিনি বরণ বাগে নাই রিমার্কেবল একটা ডে কা দিনও বহু ডেমনস্ট্রেশন খানাই দিল্লিনি অর্থাৎ দেশনি যে ক্যাপিটাল ইন্ডিয়ানি যে ক্যাপিটাল দিল্লিও যে যন্তর মন্তর ব যত বরণ আহ্বান খাইকা all political party leaders যারা leading leaders যারা কি leaders like opposition party ne dabu tiprani sana thanga ke CPIM tipra jone opposition leader ni ta party ne bo head politburo ne bo member bo contact claimani chithi re manuka jo LUP je gunang Jitendra Sodhi এরপরে BJP ni site মিনিস্টার প্লাস MLA রণব যত MLA রণব ইনভাইট খাইকা নিনি IPF তিনি লিডার্স নব তাই ইলেক্টেড মেম্বার MLA বা মন্ত্রী বনবরকা প্লাস ত্রিপুরা মথানি অল র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল হ্যাঁ নিনি তামনায় পার্টিনি সুপ্রিমো থেকে আরম্ভ খাইনাই নিনি MLA আবরণ মিনিস্টার আবরণ ইনভাইট খাইকা কাজে সেই দিক থেকে বিনি মুভমেন্ট দাবু kaham kena wansugui sini tiprasani je constitutional rights political rights manan baginai je point no bo buskango tonine tinta point nukha je bini moment number 1 ka statehood jeta greater Tripura land number 2 kha je Tiprasa accord je bobo gram maharaja Pradip Bikram Kishore Manikya Debona bhai je dabuni present government center tongnai by state tongnai tripartite agreement ka on 2nd March 2024 je Tiprasa accord no immediate implementation khane na bagibo bini pedal jatra as a movement by agitation bo point raman nauka ba bini sanmung nuka number sir o jaga illegals migrant number 3 illegals migrant o point no sung nuka jeta illegals migrant jara Tripura tonai bono detention ta deportation khane na bagen sing short by santang ka Tiprasa solution ta joto mane obamangha bolte Tiprasa আগে স্বাধীন ত্রিপুরা যে তমনি পাওয়ার ত্রিপুরা সিংহাবো পাইছো মানে ত্রিপুরাসা সলিউশন বাগে ত্রিপুরাসানি প্রবলেম না কাটে না বাগে দেবিন মুরা সিংনি অসবা পুরা সুললি যাবো সবনে এক্সক্লু আবো তা মানে ক্লিয়ারলি না আবো ইন্ডিকেট খাইকা আবো পরিষ্কার নুখা যে অব ত্রিপুরাসান রাইট যে তমনি সেলফ গভর্নেন্স কক ফাইদি অব যতন বিনি মুভমেন্ট দङ কাজে ত্রিপুরাসা এক কথাই ত্রিপুরাসা অসংসার খরকটি সেই তননি উন্নত জাতির হাকে খরকটি সাবইতে বুসকাঙ্গ আগু থানানি সানমুং নাইমুং মানথাইনো মানথাইনো তুইনাই মাননানি বাগিনো ব সবা খেমানি আবো বিনি মুম্বাননি যে চেহারা যে সানমুং ব নাইমুং আবসুং সাইমানো স্যার তাই কাছে অ জায়গা যে ডেভিড মোরা সিং যত পার্টিনি লিডার কল খাই টংপ্রব বাক্সা কেউ বা ফোন রিসিভ খাইকা বাক্সা বা ফোন রিসিভ খাইলিয়া কংগ্রেসনি কাছে লিডার ন মানে নামে দামি একদম ত্রিপুরাসানি কাছে লিডার কঠোর ব কাছে ফোন রিসিভ খাইকা আইয়া গল বন অবন সুংজাকা কুইশন ডেভিড মোরা সিং নং সাব মানে নং ব পার্টিনি থাং অমহাই খালাই সঙ্গি টংখাটা বনো ওंखा বড ডেভিড মোরা সিং দ যতন সিনবো ত্রিপুরা মথা বুবাগ্রানি সেংক্রা ওয়ারিয়ার ওंखा নং ত্রিপুরা মথানি থাংনাই বরক ওंखा जों द कंग्रेसनि बा जों CPIM नि बा जों BJP नि ओंखा निनि आ जागाव जों तांगै फाइनाय नों ब पार्टी नों द पार्टी तैसि थाङो अमहाय रक्ता ओंखा नों खरकसा सिनियर लिडार ओङै अबनो बमाइकेनु नखरा कगो কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ব্যানার তুই আগরতলা থেকে দিল্লি পেডাল যাত্রা খেলে মুভমেন্ট ক্লিয়ারলি সাই থাকা যে অমুক কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি মুভমেন্ট অব তো বুঝে নাংনাই বলে ওঁখা তো বড় মথানি ফ্লেক্টিনো থাঙ্কো বলে মথানি বুমুছে না নাংনাইনে মথানি বুমুং মথানো ক্রেডিট নান বাকি পুইলাও না ফ্লেক্টিনে অরেঞ্জ সিমি সুরকে जों केबा आंदोलन खालाया आं मथानि लिडार मथा पार्टी सिम खालायनि थाङो आपटिके केबा क्लेम खालाय बबग्राबो साइमिया जे ओ डेभिड मुरा सिंह ब ত্রিপুরা মথানি মুভমেন্ট খাইবনি কিন্তু ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ারিং মানব
কিন্তু warrior ngphano se bo o party no alone credit nan bagi na yabo কিন্তু tabuk na monaiba amon bagi or jaga tabuk thansang nan bagi tabuk dorkar sini Tripura saman thain bagi je statehood greater Tripura line hok illegals migrant hok nini Tripura sa account hok joto Tripura sa hampre ni dabi obosung mana nang hokya o man thanibo o santanibo nung TBM le tan bagi party khlaiba nung Congress le tan bagi party khlaiba nung BJP le tan bagi party khlaiba nung IPF Tripura huntung je kono point Tripura sa hampre ni point ke singki tabuk ang mot apon khlaikya IPF tin demand separate state no sung demand against thangda manaba maya saya gata ke satam sanai illegals migrant kogna jabrok sanai abono sung opus khlaimya opus khlaiga nung aboni fataro bo against sawoni nan bele na tabuk je David Murai Singh je ani personal point of view bo nirapekho dishibonge tuinai joto Tripura sano khorang kaisa khainen baginai bo Delhi pedal jatra khlaike among abono tuino bo dabu all party in cooperation na yoza kabo bo jodi tumung no CPM na asle kange CPM invite khlek lakom bo jodi no Congress na asle Congress no invite khlek lakom bo jodi no IPP na asle ka IPP no invite khlek lakom faidi sir tabok sini Tripura sarok je soba joto party no Tripura sa yogna ni soba no wansogo ba hamjago sung nuka Telangana rok na pro joto party no 21 ta hai party abun sob kebang a jaga thanjangai soba khaina Telangana rok mangkha sini Tripura sa leader hanjangai rok ba kusuo tongnai rok tabok political khai tongnai rok CPIM phangdi Congress phangdi ba BJP phangdi INPT ba potripot o thansa khorang sin Tripura sani bokhroka haboi khorang pal khlai ti soi David Murai Singh panoringkha tai khoroksa panoringkha thansa khai buskango sung yok samani obo tido khailaino ba bo omhai party si bo haini party si omhai rok do wansok lai mung phaino bomhai ka wansok thinang oboto dabo kok to ang bhake sasena ang boto khoroksa borok te kaisa borok but মানে bomhai phaiken ka nang sajak normal ba ekta Tripura sani jeta sense hota je sense kaham apply khlaika sung obono sung jora jorabo common issue political ideology difference mon common issue ni kaisa jaga tongo haida ration no sung mai mano jotoni bagi ration tori khlaijago sung aro thanglai ma haino opo tik ration mai rongo bo CPM sini lathri rok englai laya abo to angya kabon bagi no sung buchitai tongo mo momento sung irrespective of bo apni sigal bin letter ang pori ne kya cutting across political spectrum কোনো রং কোনো বর্ণ কোনো জাতি কোনো মানিয়াবো বনায়ো বিনো আন্দোলন থানসা যতন খরাংটি সাদে একে খরাংটি সালেন নুংবো ফাইডি ববো ফাইডি যতন বো আবা কেন আ জাগাবো হনা দনা হাপতি হিয়া উইনাইবো থানসানো जों খাবাকসাকে सिन Tripura sini common issue mo jeto mo dabi mahaga sin Tripura sa o sung charok sung gethang mokhang kesung tongmanai all gono tamnai round develop thaimanai sini existence survival ni bo haino abo tamne ensure nai amon bagino o jorawo bo jeta ase je history kal bini je moment je বিরাট একটা বুল স্টেপ নামানে অবতো जों অবশ্যই Tripura sani nginai bolainai kok जों दाबो लेटर इन स्पिरिट बनो कोऑपरेशन एवं सपोर्ट खेनेनि ओ जरा बेलाय केनो राइट टाइम दाबो आहानि आं खागाव आन बगिनो CPM जारो तनेर बथाना दरकार जेमन थाजुं सागा जे तेलंगानानि कक तेलंगाना उंतुं ता विभिन्न राज्य जेता 12 बছর साइनो दां परे स्मॉल स्टेट इन थांगाबले हा बिहार नि थांगा निन झारखंड निनी छत्तीसगढ़ थांगा मध्य प्रदेश नि आपतिके उत्तर प्रदेश থেকে निनी उत्तराखंड थांगा আবাকে yang নর্থ ইস্ট নিবো থাঙ্কা আসাম থেকে মিজোরাম আসাম থেকে মেঘালয় আসাম থেকে তারমানে অরুণাচল এইভাবে কমা ত্রিপুরা দাবো ত্রিপুরা সারা সানি দমনি ইন্ডিয়া অলরেডি আগিনছে বিভিন্ন কমিউনিটির মহাকে সেপারেট স্টেট নি আন্দোলন খালাইকা যে বংনি একটা কমিউনিটি নি বনি সেলফ গভর্নেন্স খাইনেন বাগিনাই বনি সাক সাকুং বাইথাং সাক বাইথাং তেবো খরকটিসে বাসাই তনান বাগিনাই আ জরাও নামন বাগিন বড় মুভমেন্ট লাইকা ঠিক তদ্রুপ সুমদাবো সিনি ত্রিপুরা সানি আসে হিস্ট্রি সিনি 140 জন নন স্টপ নিনি সিনি রাজা সারিন ত্রিপুরা তংপুরু দেন প্রিন্সলি স্টেট তংপুরু আবন পরে দাবো সিনি বুবুগ্রা 186 দাউন প্রেজেন্ট এই যে একটা হিস্ট্রি সিনি ত্রিপুরা সানা হিস্ট্রি ন जों তেইসা संसार पृथ्वी ओ गव
खरकटी सावै जों चिनि जाने आइडेन्टिटी न जों तेबो कुसुगो तालां थानान बागै ताबुनि मोर टाइम मो प्रेजेंट पॉलिटिकल एरिना वो सेपरेट स्टेट बाय स्टेटहुड द ग्रेटर त्रिपुरान आबो बेलायखानो तामनाय रिलेवेंट बेलायखानो नेसेसारि आबोनि बागै बुबग्रा स्वयं खरंथि साका आबं चिनि ताहु डेविड बा खरंथि साइ दङ काजे ओ जागाव जों माख्लाय नांनाय रमनि इलिगेल्स माइग्रेन्ट कक सीपीएम बाहायनो दाबुक सानो हंगके इलिगेल्स माइग्रेन्ट पॉइंट दङ जागाव हंके अ जागाव डेविड मुरासिनी म खरंगनो ब जेहेतु इनवाइट खाइ दंखा बखाबायके जत पॉलिटिकल पार्टी बिनो अ थानमंनो अ नायमंनो जों एक्सटेंड खायनांनाय सापोर्ट खायनांनाय निनि जे चेरानि ताबसक जरा तरखा अनेक किशोर नुखा नों त्रिपुरा हास्टेव दङ सार गेंके मुसु बयस त्रिपुरा कोनो लाइव बा हिस्टोरी तो 2500 किलोमीटर त्रिपुरा सानि बागै सबानि बागै माने दिल्ली हिमै थांगनि बा तै गुबुन जागा हिमै थांगनि महा लाइव मारो हाजार हाजार बছর इतिहास त्रिपुरा रायजोनि चिनि राजानि लेगेसि चिनि राजानि इतिहास साबाय जों हायफानो अ राजानि नगनि बसा अ डेविड मुरासिनो पुइला रांसाकनि कलमबाय रांसना आखरबाय म मुभमेन्ट खालामनाबो सिनाय आं नुगियाखौ आनि इतिहास आं परिनेबो नुगियाखौ जे डेविड मुरासिं हाय खरकसा दिल्ली आगरतला থেকে दिल्ली थांगिनाय एका निजिनि जातनि बागै कापनाय निजिनि जातनि बागै खरंथि सानाय बुदय आं नुगियानि इतिहास त तंग सायमे तामखौ केबो तंखौ सादी अ डेविड मुरासिं आनि जतके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बा नॉलेज हिस्ट्री बा परिनेमनि अ बरक न पुइला म त्रिपुरासानि 19टा जनजाति गोष्ठी बारकी हालाम पंच त्रिपुरी एंटायर 20 लाख त्रिपुरा तंगे 20 लाख नि बागै नाय जतनो खबैनाय इंक्लूडिंग ऑल निनि लीडर्स बा सपोर्टर comprising all political party nung jesa party pan klaiting kindu boto mothani warrior ni wata mothani borong simi mothangnan bagi ni bo Delhi pedal jatra klaya Tiprasa mane CPM botongo Tiprasa mane Congress botongo Tiprasa mane IPP botongo Tiprasa mane je kono political party botongo oborno tui si boke wanso ki koksa boto bini sak sak ni bagi simi li ablomo pura entire sini community ni sini entire population ni existent as survival bini political rights mana bagi bo आहे भूल स्टेप ना खाजे जे आगरतला থেকে दिल्ली पेडल जाता तब त्रिपुरा मथानि जे सेंक्रा टंनाय रंनि बागै द आसु चिन्ता करे ब्र द इनभाइट खाजेतों खाजेतों थानाय माने जे थाना मुसुंनाय थानाय जे मुसुंनाय थानाय जानि जरां खबिफानो फियाबा गुबुन पार्टी रकन निनि बाहाय वानसुमं ब्र थानानि एकदम दरका ब्र थांखांका सानाय बा थांना नांखौगो बमाहाय निनि वानसुमं बमाहाय थांखे बेले पावर रंनायसिन दाव चीनी आंदोलन सामनाबो खरां कायसेव थांनाय ओके इंडिया गवर्नमेंट गाहाम के पॉलिटिकल इटे प्रेसार क्लाइनाय काउन बगि जों एकनन बान्था अमन राइट टाइम सागाबले आं वानसुमन जे अन बर बाके वानसुक सामे किन्तु একটা সেন্স অফ ফাইনাং যে থানসা যে কোনো জাতি আন্দোলনের বিষয় দিন সম্ভব যে কোনো একটা বড়ফান আবো উদ্যোগ মানাগ্রাবো তেলেঙ্গানাनि ইস্যু বান টিআরএস ক্লাই আর কংগ্রেস সাপোর্ট মাখলাকে কংগ্রেস উলো পাওয়ার তো বড়নো आरो आंध्र प्रदेश থেকে আরেকটা খাইনে রিসেন্ট যেটা করাল স্টেডিং মনে হয় যে কোনো জায়গা আ জায়গা যতনো পলিটিক্যাল পার্টি নি যতনো সাপোর্ট খাইমান সংনগো পার্লামেন্টও কক সাপোর্ট আপটিকেট সংনগो ओके जों बाबा हायके ताम सोंना रोंले आदा जों बुनि जाति मानोके सिन तिप्रासो जों सोंना रोंले आदा बुनि नासिकनो सोंना नांजेनाय गाहाम जिनिस न अ जानो रखा खायनेन बग अर तान बगे डेविड मुरासिं दिल्ली जात्रा थामनाबो साजे तननि कुन प्रश्न फायबायदा no CPM खाने बथाना बागे बिया कांग्रेस खाने बथाना बागे बिया बीजेपी खाने बथाना बागे केबोनो बथाना बागे मुथांना बागे से बट मुभमेंट खाय गजाका ताम बनो समलोचन खाने प्रश्न बाय समलोचन खायावैने समर्थन खायनेन से अ जरा दाबु सुनो कबगि दङ डेविड मुरासिं सिमिया जरा से जरा हम के जरा हेदा तबनि जरा न्यूज अ जरा न्यूज ने एक मीनिंग दङ ठीक तमनो अ जरा से सिचुएशन से जोंनो कबगि दङ सानहरि दङ दाबि खालाय दङ जे अ जराबो मुभमेंट जों याक बाय याक खरां मानजोय जों याफ्रिकासके हिमलायनायनि असब अ जरासे कबक दङ अ जराबो जों डेविड मुरासिंनो जों लेटार स्पिरिट खाबाय खुगबाय जों बबाय बाक्सा मिलुय सापोर्ट खालायने आन्दोलन खालायना जों सार ताबो नायन थांगांगा तिप्रासे एकर्ड बो साइन टाइन खायफोरा ओंजाक माने ब्रर इना हि दं माने न तकसे प्रेसार खायै जों नानान सिमिसि बाकिबले ताबना अब थानसा खलाय खरांथि सका द मानानि दातिनो गानार माने किनारन हाय नुहुर जाकता बाहाय वानस आबनो न जों कायसे डेमोक्रेसी सेटअप विभिन्न फर्म मुभमेंट खायो केवल ब्लॉगर डेपुटेशन हो केवल एसडीएम डेपुटेशन केवल डीएम केवल राज्य हो विराट गैदरिंग खाए आंदोलन खायो केवल गवर्नर डेपुटेशन केवल चीफ मिनिस्टर डेपुटेशन केवल देश प्राइम मिनिस्टर डेपुटेशन केवल होम मिनिस्टर रहो
কেউ আগরতলা আন্দোলন করে কেউ দিল্লি আন্দোলন করে বিভিন্ন ফর্ম খাই কাবুতই না একটা পরিস্থিতি তৈরি আছে তাবুক যে সিনি দাবি নেই যে সামনে এগ্রিমেন্ট আবো আন্দোলন প্রসেস তুই না মহারাজা হাতাই কতর চাইয়া নিং একে থিছি নাই চিনি জানি বাকি হি নাই আমার অনশন আন টু দ্যাট চিরি খবি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বড় সেই ফাতাই কত বড় বড় এসেম্বলি পরে দিল্লি নুঙ্গি মা তালাং খাবলি দিল্লি নুঙ্গি থাকা পরে না তো 2nd day of March 2024 বিফোর লোকসভা ইলেকশন এগ্রিমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্বয়ং দেশনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বিনি অফিস কক্ষ আসুগই সয়পত্র অংখা সয়রনাই রক্তাবো আসনো না আসগই তো হ্যাঁ রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ দিন মাথাঙ্কা বিনি উপস্থিতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা বিকাশ দেববর্মা টেকেসা কোঅপারেটিভ মিনিস্টার IPF নি বরম গোনাং শুক্লাচরণ নওয়াটিয়া দেখ একজাক্ট অনেক নেতা বুবুগরা দङ চিনি দলनि অনেক লিডার্स दङ আপদিকে আর ত্রিপার্টির এগ্রিমেন্ট ओंखा একর্ড ओंखा আবো আসুক জোর আগু জাগন তেবো দাকি খ্লাইনেন বাগে তেবো जों दाव खरां टिउसि मानजु कांके अबो একটা ओंखा আবো কাইসা বো প্রেসার দাবো হ্যাঁ বুঝিকা গান বাগে जों যত রাজনৈতিক বদল অব ব্যাপারও जों অন্যদিকে দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ হইনে খরাং কাইসা নেগেটিভ মানুষ পজিটিভ ফাইনে খরাং মানজু খরাং কাইসা খেলাকে বড় মতো বড় বাহিন ইয়েস থানসান মারি ফাই আন্দোলন খরাং রেখা মো CPM रो मो कांग्रेस रो मो BJP रो BJP तो फानो खेलाके तेब से काहाम सेंटर बरनि नो प्राइम मिनिस्टर बरनि नो होम मिनिस्टर दाति रिसिदि हिनि हिंगांके अब साबो हंजनाय निनि जनजाति मोर्चा नो तिप्रासन बागि नायाहनि राइट टाइम थाङि खरांथि सागा साबो हनजनाय CPM नो साबो यासि सुरसिने सुरि मेले केबो दाबो थाङि आगा बर यासि सुरजाकसिने बिलि कक्टा যে কোনো ফর্ম সাপোর্ট খেয়ে দরকার যেটা ত্রিপুরাসানি বাঁচিনানি ব্যাপার আবো খাকাও যে আবো ওয়াইস্ট কারণ আং ওর রাজনীতি দৃষ্টিভঙ্গি আনে শুধু মতে ক্রেডিট মানতে হলে আং রাজেশ্বর দেববর্মাস সাকাংকে সাকলাগাও যাগো সাকাকে আংবো একটা ক্রাইমকে নন বাঁচি হইতো মই ক্লাইম হাকলে আনবো সেম স্পিরিটন দङ যে চিনি তাকু ডেভিড মুরাই সিং যেভাবে মুভমেন্ট খেলাকে অবন্য সলিডারিটি মেনটেন খাইনে একান্ত দরকার ও জরাবো जेसा पार्टी फन अंथुं ताबो तिप्रा मथर पंखा जेसा पार्टी फन अंखा डेविड मोरा सिंह हाय तुमुंगनो अ मूवमेंट खाइबो माय हांगा ताइबो कटाल कटाल डेविड मोरा सिंह हाय ताइबो सेंक्रा कठर ताइबो सभा कठर बसकांगो बमहाय आहबन खाइबा नों बमहाय रिंहर ताइबो आसायानि दरकार दाबा बमहाय ना आंदोलन तो थियासाक सिनि दाबि सानमु मायासाक पनसों मा खायनाय दिल्ली पैदल जात्रा बे नियागा ताइ तामा आंदोलन खायनांनाय मानासिं मा नायलायनाय तेब खरां जों कतर थिहा नामखौ जों मा खायनाय मायासा दम दं मायासाक मा खायनाय कारण पलिटिकल राइट्स नि जे एक्जिस्टेंस नि बागिने दाव बेलायखनो सिनि दरकार अ जराव जों जतन थानसाखे आंदोलन खायनायनि दरकार एवं आगामी दिनाव तेब कतर मुभमेंट नांगौ जों तेब कतर मुभमेंट बो जों खायनायनि दरकार थांनाय 23 आगस्ट जों नुखा IPF नि कायसा ब्रकनि एकदम कटर कायसा आगरतला सभा माने ब्रकनि कायसा खायमानि मिसिल कटर खायमानि आ जागाव जनवासे सिं दंसो तब IPF तिरखा जों सालायो IPF तिरनो तिरपालेन करिखा IPF तिरखा आ बासना साइट दंखा तब गिराता तिरपालेन करिखा ओमाय अफ द पॉलिटिकल जांजर इशू जांजर सालाय दंखा तिरप्रामथा गिराता तिरपालेन याकारखा अ इशू बानि ब्रक बरकनो कुथुम रिमान हिंसामानि अबनो हंगा नों खरकसे सिनियर बमायके ब्रकनो अब्याखानो ना वो पॉलिटिकल लैंग्वेज जब सानाय न वो जराव सावो बरक जे डिमांड खाइ दङ जा बरनि केपासिटी बरक खरांथि सै दङ सिनिमो सेपारेट स्टेट दाके दिन खरांथि सामने न आवबो गाबनो आं तान बगे अगेन सोंनाय तान बगे बरनि हामिया साना आबरैबो जाव गुरै बरक सानमं बरनि लाइन बरक साना बरनि पॉलिटिकल विजन तैने बरक फाइट खायो आबो तिप्रासने हांपेन बगे हिंका आबन तांगे आं आबनि अगेन्स्ट थानाय कक साना बरक बरक ताइसा ना लायनानि कमिरनान तेबो प्रेसार थुं तेबो मुभमेंट कटर खाइथुं बरबो दाबि खाइथुं तेखा दाबि खला अबन बगिन अ जागा सानाय सानाय तेबो मिलिवै दिल्लीओ थाङि खरांथि साकांके जेहेतु अमत नन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बनुंगो ज तनन थाङि माने जात आपतिके जरावो CPM पार्टी फन से नुखांगे नों मा थांनाय जता अब इशू कमन इशू हंगांके जरावो कांग्रेस फन पे नुथुं कमन इशू हंगांके जों आ जागा सलिडारिटी सिनि तिप्रासनि कस्ट हानि काहान बगे दफानि काहान बगे कम्युनिटीनि काहान बगे हिंके माके BJP पे नुथुं जों जरा मा थांनाय जेमन त्रिपुराव क्राइसिस हंगे चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग हंगे जों
ও ক্রাইসিস ন মিটিনা বাকি ও ক্রাইসিস সলিউশন না বাকি সলভ না বাকি নাই কোন একটা মহামারী ইনকা মা ফাই তবে দেশ বাহাই ন নিনি উসা অঙ্ক পেহেলগাম গতনা অঙ্কা অল পার্টি নঙ্কা গাপুর কংগ্রেস মধ্যে মাথাঙ্গ जों देशनि बागिनाय निजिने हानि बागिनाय जों आफरका देश मावा ए आजागा देश मा अमतिनो सिमिलारिटी आजागा जों जरा जरा विभिन्न इश्यू तैरिं खांके कमन इश्यू तैरिं खांके आफरो आबाके थानजाके गानाके फाइनायनि दरकार खरां कायसांनायनि दरकार हानि बागै तिप्रासान होननि बागै मावान सचिन खरां कायसांनायनि दरकार हंगे सरताय कायसा हंगे ताबुक सोशल मीडिया बेलाय भाइरल लगिन तंखा 10 बछरनि स्लाइबो गोबां दांखा कम दंखा हिसाब सिमालैया बिसि इलेक्शन हिया थांनाय कुदो साकलायके बिसि इलेक्शन खायना बागै हंगे बुबाग्रा केस रमान या गलनो अबो ताबु बिसि इलेक्शन सिनाय हंगे पार्टी तो गोबां मन दङ सीपीआईएम दङ पद्रिफो दङ ब्रक न हंका अ इलेक्शन ता बासा सिदि रक नरक लासिया दा नरक कोनो खाया आकया अमाय पद्रिफो कक आसाय दङनि अबनो नों खरकसा सिनियर ngै डेमोक्रेसी बा गणतंत्र बमायके नु डेमोक्रेसी जतनि राइट्स दङ बुधबासारनि कायसा पार्टी डिमांड खायमना बने क्रेडिट सानमुं गाबाके टेक्रसे साइनिया हनबनो साइनता दा 12 वर्ष साइनता अंका और तक बाहेके मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट खायबा ये कांग्रेस इमिचे मा बागासने आं इंग्लिश स्वाधीनता लाभ खायके इंडियन ब्रेजिल लड़ाई खायके कांग्रेस नि नेतृत्व कांग्रेस साइना उनतिनि बुसुक बसर सकां 1947 साल स्वाधीन खायो त के पार्टी मा खायलिया आती के वानसुके विचार कले के अब डेमोक्रेसी न भेलु खलाया मन कले फियाबा अब बेसियो बबोग्रा काहाम कनो वानसुका जे और जे डेमोक्रेसी जे जबाय खलाय त मने मर्डर खलाय त मने भेलु खलाय जे त मने हाई कोर्ट डायरेक्शन माने परेबो और स्टेट इलेक्शन कमिशन अब कंडक्ट खलाया अब भेकन पेनफुल अब भेकन सिनि ग्रीवेंसेस केन अब फर्दर जस्टिस ब्रह्मान अब बबोग्रा रुतुक थांगा लामा रुतुक थांगा जों सायमन सर्वोच्च आदालत माने सुप्रीम कोर्ट थांगिनाय एडीसी विलेज कमिटी हाई इलेक्शन बागी पॉइंट मार्क लाके अब बेलायकन सिन कपाल हामेबो कक्स एकदिकी हाई खानिन कगया देश बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन का देशनि बड़ो इलेक्शन लोकसभा अंका स्टेटनि विधानसभा अंका बाय इलेक्शन अंका किंतु व्हाई नॉट एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन दैट मीन्स तिप्रासा नि लोकल बॉडी इलेक्शन बिसिंग द लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स बा आबनो नाया दाबोनि प्रेजेंट बा जरा शासक दल बनि स्पिरिट बनि बखावो आबनो खाजाक सिंनुखा किंतु बबोग्रा नायो लोकल गवर्नेंस दरकार लोकल गवर्नमेंट दरकार विलेज लेवल गवर्नमेंट दरकार आबनो बेलेखनो इम्पोर्टेंट जे डेवलपमेंट नि बागी नाही का बाकी डेवलपमेंट एक राज्य बाकी ग्राम पहाड़ डेवलप नाही अरनो से नॉन एडीसी एरिया हंगा 3 स्टार पंचायत 3 टायर इलेक्शन थांगा केन तांगी एडीसी बिसिंग नि जे विलेज कमिटी इलेक्शन हंगा व्हाट इज दिस अबनो तीन जस्टिस रन बागी बगरा और त्रिपुरानि कोर्ट सिमित हाई कोर्ट सिमित हाई कोर्ट नि डायरेक्शन तम खाइजाका ओ स्टेट गवर्नमेंट आबनो मानिलिया आबनो बागिने फादर जेखाने फाइथाक जस्टिस जगह इंस्टीट्यूशन दङ बा देश सुप्रीम कोर्ट दङ आरो थाङै बबोग्रा ब केस फाइल खालामनाय यागलो सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच स्वयं चीफ जस्टिस नि बिसिं दिनो जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा बनो नोटिस रजाखा जे तामनि बागै इलेक्शन खायजाया विदिन 4 वीक्स नि बिसिङो नों अबनो व्यवस्था नादि इलेक्शन खायना दिगि थांदि पोटेंशियली बेलायखनो दङ मेरिट दङ केस आबन बागै सुप्रीम कोर्ट ओ इलेक्शन कमिशनर डायरेक्शन दो ओ स्टेट इलेक्शन कमिशन डायरेक्शन दो अब कैसे सिनि बागै एकटा लैंडमार्क सिनि बबोग्रानि जे स्टेप बाय एफर्ट अब बेलायखनो लडाबल बेलायखनो प्रशंसा खायजना मतन ब स्टेप डाका अब बबोग्रानो सम कथा अन्य पार्टी रखसे बनो समर्थन खायनो बनो प्रेस खायनो कक सायावने क्रिटिसाइज खालायवने यस बबोग्रा सिनी लोकल बॉडी गवर्नेंस निभागिनाय ग्रासरूट नि गवर्नमेंट सरकार गठन खायन बगिनाय जे साइतमन अब बेलायखनो बनो जों साधुबाद बनो जों प्रशंसा खालाय हनिसे पॉजिटिव चिन्ता भावना तै बनो प्रेस खायन दरकार अबनो नों हायकानो आंगावा केनो इम्पार्शियली निरपेक्ष भावे अब अंगा नरं डल नि बिसिङनो अब सिन बुबाग्रा सि खायो सिनतिफोरा मतबा अमहाय खाय नरक ताइ बुट माबा जाया अमहाय रक दङ ननि बिसिङनो सालाय साला अब पार्टी स्टैंड अमहाय सामानि पार्टी ने मोटे अब स्टेटमेंट पार्टी ने कोन पॉलिसी बिया पार्टी नि स्टेटमेंट बनो अब व्यक्तिगत सिनि फाइनल कक्स ने सिनि बबोग्रा स्वयं पार्टी नि सुप्रीम फाउंडर महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर देवरम ब साकासे नंगना नंगनाय जे यस ब केस खलाके ब सिमी
फाइट खाने होने से अब कौन दिन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नी बुवाग्रा वामाय खाया कौन दिन बुबुगरा तो ओ Democracy ta जतने बागिसे हकबो विलेज कम्युनिटी सांगला कमु जारा साना रगाबो जानजार व्यक्तिगत तो मोड बा अब डिस्ट्रक्टिव चिंता भावना अब आइडियोलॉजिकली डिफरेंस आइडियोलॉजिकली केबा कामी आम जायो का अटोफिक न तै कोन समय सफ्रबलाय बुलाय ठगलाय पनङ मन आबोन बागै all process peacefully खायन नांनाय जों निजि बाय निजि पॉलिटिक्स खालायो बरकनि वैल्यू बरकनि वेल बीइंग नि बागै पॉलिटिक्स खालायो नथिं एल्स जारा आपि इंडल्स खाने समाज जारा खायनाय किछु बरक दङ हामिया आबरक न जों जिसकेफा नंतुं जों आ मुकाबेला मा खायनाय जाते करे पब्लिक रक पीसफुल लिविंग सिचुएशन परिस्थिति बसकांग मानै सिनि आ हानो जों बाके तेबो उन्नति खायमान प्रोग्रेस खायमान वेलफेयर क्लेमन ओ माइंडसेट टीचर जों सांगमाखैने सर जों कक सालायते जराबो थां टंका नों भाई मालायबो बालखा तैबो फ्रो मालायनो सायमिया फियाबा पाइथाकनि सुमुंनि थाने अबबानि जों मथागलायसिनाय पाइथाकनि सुमुं हंखांखै पॉलिटिकल खायनि रक जानिजार खमतानो तिकिरनाने बागि द कक साका सायमिया फियाबा थांनाय किसे सालसगाङो नुखा ट्राइबल जे मन्त्री तिफ्रासा हामक्राइनि मन्त्री एयरपोर्ट बुसगाङो अंखर पुरन साका 125 अमेंडमेंट जे आबो एडिशो जों बीजेपी खमता फाइगांगासि आबनो चालु खायने हेका खायजागलाक एकदम स्राय सोशल मीडिया बाहायनो भाइराल लङै थांगा अबो कायसा बम हायखन नक आबो ब्रनि पार्टी न मंग ओ थासिं जों सालाय माहाय अबो नों कायसे सिनियर बम हायखन नक बिनो स्टेटमेंट काबो बिनि पॉलिटिकल लाइन पॉलिटिकल अबो सानाने आबनो ताम सानाय बो सानानो उचित तंगमानि दा बा साया तंगना नांगा जोंथ' होनो सिनि पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन बा पॉइंट ऑफ व्यू अब इनकंसिस्टेंट अब इरिलेवेंट इलेक्शन नि समय बरकनि स्टेटमेंट होनगो विजन डॉक्यूमेंट नंगो बहुत बिग स्टेटमेंट बिग प्रॉमिस टल प्रॉमिस अब हायनगो जों किंतु इलेक्शन पाइने क्षमता फाइम जागलो बाक्सा पवै थाङो आबरक जाया गाबोन तिने बरकी थांनाय पार्लियामेंट इलेक्शन 2018 नि असेंबली इलेक्शन आरपुरे विलेज एटामनाय एडीसी इलेक्शन विभिन्न इलेक्शन जे पार्टी नि मैनिफेस्टो किंबा विजन डॉक्यूमेंट समरगो जे कक्साव आबो बाय आबो मिलिया बिनाबो नगा बनो निजिनो बिनि आसल नायमुं सानमुंनो एक समय एक रकम भाबे कक्साव गाबनो जे बर बुझिनो नांनाय दाबो जे एकजन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कक्सा त्रिपुरानि दाबो इम्पोर्टेंट बिनि रूल तंगान नांनाय कगलाम साथिनो खूब केयरफुली साना नांनाय बररक नाबो जस्टिफाई खायनाय जे स्वयं जे त्रिपुरा जनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दिल्लीआव थांनाय किफिलिफाई एयरपोर्ट जे स्टेटमेंट रमनी आबो त्रिपुरा साने हामप्रेन बागैदा आबो कुनु त्रिपुरासन हामप्रेनो कासुजे तंगा बसाका इलेक्शन बसकांने एडीसी इलेक्शन जों पावर ऑफ हाइकांकेसे 125 अमेंडमेंट होनाय दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट तार माने रिजाक न बकासु तनमा हाय वेरी इमेच्योर हके बसा कासि तमा गलायो हके बरक दाबो एसा फायांका तैतिस मालैयाता दिल्ली बिन पार्टीनि सरकार स्टेबल होया जा किछु जों ख्लाइ थङै तंगमानो हातेर पुतुल खाइ तंगमानो कोन समय एडीसी नि बुफाने गसिबो एडीसी नि फादार एडीसी नि बुफाने गस माने এই সমস্ত একটা ইমেচ্যুর এবং তামানে আবুল টাবুল কথাবার্তা আবহায় কিশোর নেতারক দাবো থাঙি সাকা আবো তো আং বুঝিস মালিয়া আবরক সামনি আসল নিজিনি कग्न निजिनो तांसुइ तमना निजिनि कग्न निजिनो अपमान खाइ अबो सर नों थासिं सामा हाय सर नों थासिं सामा हाय 125 अमेंडमेंट बिल बो अबो कायसा कमन इशू तिफ्रासानि बागै अबो जों पॉलिटिकल हनै वान सगिया डिमान्ड अबो कायसा तिफ्रासन हामग्रानि कायसा कमन इशू लेना आनि रिक्वेस्ट यस आं साकाब्ले जों तान बागै अ जरांका पार्टी नायावै बनि पार्टी नब्ले होम मिनिस्टार जों तिफ्रासा एकर्ड खायो अ 125 अमेंडमेंट ताबो कतलेब्ले बीजेपी रो 10-12 जना तैनाय बरतला बाजार ओ बिथि फालनाय रहा के लेक्चर फुरुन सिमी आफर बड़ 1 जना बड़ छला आफर सिमी से एडीसी अधिक क्षमता सानो एडीसी पावर सानो के कय बছর नाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री कागि थां परे दा नंग्रनाय अरे जोंबो सारमाने तो जारा जोंना दाबो बीजेपी जों खाललोगे नाय दंले सिस्टेम दङ महाराजा तिनी नरेंद्र मोदीनि समय थाङै कक सामने जेहेतु प्राइम मिनिस्टार देश प्रधानमंत्री बबै कक मा सानाय जों अमेरिका चाइना बांग्लादेश चाइना बाय पाकिस्तान में थाङै कक सागासे नों होना बोले ना मथारो सानमा जागा सानजा मतमा जागा पुगिया
ha sarma jaga sani hani hinan beli singba system dong tikkanano che khoroksa Narendra Modi jaga ta kaisa khoroksa prime minister phake sing bobai ma kokma sore chin dai mansa sa poyonto তাও সে কাটাল কা সানা না tabu je sin thajo nang point out khaja Delhi ni kibil phane je airport of je press na sini tribal welfare minister bos te bo duna nang nai moment bini right time ta 5 years of bini minister sa bini MLN si mondiring ka o samoy tiprasa accord angbotonga joro accord khepe ong tak dirsiding ke দাতি মাংখাস দাতি ডেভেলপমেন্ট bini se ka hamble bo credit কারণ ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসি আং নিজে 5 বছর এমএলএ কা বন পরে আং ইলেকশন কন্টেস্ট লাইকা কিসে কিসে বুডু ফেলং কিন্তু আং তো আরো এমএলএ এঙ্গি দাবো কক সিপানো রংপানো বিধানসভা থাই কক সানা অধিকার স্ক্রি খেবলে আং ফাতার সমাজ হাও কো রাইট প্লেস থাই কক সানানি তো নং দাবো টাইম মানজাক নং দাবো নং জনগণ বাই ইলেক্টেড খাইজাক অর টাইম অফ পিরিয়ড ন বন একটা রিমার্কেবল হিস্ট্রি তৈরি খানি একটা রাইট টাইম মিলে কজ জরাবো পজিটিভ সব সময় ন ইন্টারনালি পলিসি ও जों थानसारनायनि कमननेस फाइनेन दरकार केबें नाय उनाय की परिस्थिति केबें हाय केबें दंनाय खांगे बाके तिप्रासा তাই চালাইলাই सालाले ताय अब सालाले अब ते की परिस्थिति केबें नाय एटीट्यूड अब सिनी डेवलपमेंट सिनी बरनि प्रस्पेरिटी नि बागिनाय अब बाराय ब्लैक हिंडारेंस खायो